Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola suhu, curah hujan, dan cuaca ekstrim di bumi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Akibatnya, suhu global meningkat, es di kutub mencair, permukaan laut naik, dan bencana alam seperti banjir, kekeringan, serta kebakaran hutan menjadi lebih sering terjadi. Perubahan iklim mengancam kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Oleh karena itu, kita semua perlu mengambil tindakan nyata untuk mengurangi emisi dan menjaga kelestarian bumi. What's the difference between adaptation and mitigation? Adaptation is trying to fix the effects of climate change, and mitigation is trying to fix the costs of climate change. But let's break down their differences and provide some examples. Let's start with adaptation. Adaptation means finding solutions to actual or anticipated effects of the climate crisis and either prevent or minimize the damage it can cause. It's adapting, but it doesn't really tackle the source of the problem. Say you're on a ship with a leak. You'll want to take action before you sink. So maybe you grab a bucket and start bailing water out. But regardless of how efficient that might be, that's adaptation. Because you're not doing anything about the hole in the boat, which represents irreversible climate change, but you can do something about the water, which is the effect of climate change. In real life, adaptation can be building defenses against sea level rise, or behavioral shifts like reducing your food waste, eating less meat, using less plastic, saving water, etc. It's basically a way to adjust our ways to live in a future severely impacted by the climate crisis. Now, what does mitigation mean? Well, unlike adaptation, mitigation tries to fix the problem at the source. The IPCC report defines mitigation as, quote, human intervention to reduce the sources or enhance the sinks of greenhouse gases. So let's hop back on the sinking ship. This time, instead of trying to deal with the water, you're going straight for the hole and sealing it up to stop the water altogether. In a real-life situation, this would mean reducing the sources of greenhouse gases, like the burning of fossil fuels, or retrofitting buildings and vehicles to be more energy efficient. But it also means enhancing carbon sinks to suck carbon out of the air with efforts like reforestation, preserving ocean health, soil enrichment, or even carbon capture technology. Basically, the goal with mitigation is to stabilize greenhouse gas levels enough to where ecosystems can naturally adapt to climate change, our food production is not threatened, and allow economic development to grow in a sustainable way. All that according to the IPCC report, of course. It's important to know that although these two responses are because of the same crisis, no single option is enough on its own. We've unfortunately reached a point where no one single path will save us. We see a lot of solutions trying to implement adaptation to a problem that can still be mitigated. And sometimes we see solutions trying to mitigate a problem that is way past the point of no return, and all we have left to do is adapt to the changes. So we need better solutions and policies that link both mitigation and adaptation. And we need all hands on deck to save the sinking ship, our planet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu semua. Yang terhormat Kasipem Bapak Hendra Brajanegara. Kemudian ada Ibu Dede, terima kasih. Kemudian ada Bapak RW di Kelurahan Kebon Bawang. Ada PPSU juga. Terima kasih sekali atas kehadirannya pada sore hari ini. Hari ini saya ingin memberikan sosialisasi, mungkin semuanya sudah pada tahu ya, tentang pembangunan berkelanjutan, terusnya dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pengertian berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi
ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Jadi, kalau misalnya kita hidup saat ini, kita punya anak dan cucu, maunya sumber daya alam kita ini semakin bertambah apa berkurang? Sumber daya alam saat ini sampai masa depan akan bertambah atau berkurang? Berkurang ya? Kenapa? Karena dikonsumsi terus. Konsumsi terus. Nah, kalau nanti zamannya anak cucu kita, kira-kira dengan sumber daya alam yang makin terbatas, kira-kira survive-nya lebih berat dari kita apa enggak? Lebih berat. Nah, jadi kenapa itu pembangunan berkelanjutan penting? Karena kita mengusahakan apa yang kita tinggalkan saat ini masih sama dengan apa yang dimiliki oleh generasi mendatang. Ya, next. Tadi kan sudah ada 3 aspek ya, lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Sosial itu keadilan sosial, kesetaraan. Sekarang cari pekerjaan susah apa tidak? Susah. Kalau saya dengar berita tuh kemarin S2 banyak banget yang jadi Gojek loh. Iya, Bu. Baca nggak beritanya? Baca. Itu menandakan apa? Walaupun kita generasi muda sekarang ini dengan pendidikan tinggi, kita juga masih susah untuk mencari pekerjaan. Jadi saran saya yang sudah ada pekerjaan saat ini, tolong dipertahankan dengan Baik. Oke, ekonomi. Pembangunan berkelanjutan mendorong sisi ekonomi tidak? Ya. Pastinya ya. Oke, next. Apa itu perubahan iklim? Nah, kita akan melihat 2 video. Nanti saya akan bertanya. Oke, udah siap? Ya. Have you noticed our climate is changing? And when we say climate, we're not referring to day-to-day changes in weather. We're talking long-term trends, changes that you can only see over a long period of time. Like shorter ice cover on lakes, warmer average winter temperatures, longer summers, more frequent heat waves, and flooding from severe storms. These changes in climate can be difficult to see as we go about our daily lives, but they are important because they impact our communities, economy, and culture. The way we live is based on the climate we live in. Warmer winters means less ice fishing, snowmobiling, and cross-country skiing, all vital parts of our culture and economy. Longer summers mean farmers have a longer growing season, but more bugs and diseases to deal with. Heat waves may be nice if you're on the beach, but they can harm vulnerable people like the elderly and young, or those who don't have access to cooler places. And flooding from heavy rain can destroy homes, roads, and crops. As our climate continues to change, impacts are becoming more and more serious. And even if climate change is not impacting your community now, it will soon. But how and when we react, though, is up to us. We can adapt, which means we change the way we live based on how our communities are being impacted. If flooding is a problem, we can redesign stormwater systems to handle more water. And we can plant trees and crops suited for longer, warmer growing seasons. We can plant vegetation to provide more shade for cold water trout streams, keeping the water temperatures down. And we can develop heat emergency action plans to assist vulnerable people during heat waves. Adaptation, identifying and preparing for the impacts of climate change, helps in the short run and can save property, money, lives, and even wildlife. But in the long run, if we are to slow climate change, we have to curb emissions of carbon dioxide and other heat-trapping gases in an effort to reduce global warming. This is called mitigation. Small steps like driving and flying less, decreasing energy use, or reducing consumption are all examples of mitigation. But if mitigation of climate change is to be effective, it has to be on a large scale, which means we have to reduce harmful emissions as individuals, as communities, as businesses, as states, as countries, and collectively, as a world. Climate change is causing all sorts of problems for our planet, making it harder for the plants and animals that live here, and for the people too. The places we live and work are being affected more by blizzards, hurricanes, and flooding. The crops we grow for food are suffering more from not enough water,
and from too much. And playing soccer or riding a bike during a heat wave? I don't think so. The effects of climate change can harm our communities, food supplies, and way of life, and be dangerous to our health and safety. Hopefully, we can slow down or stop our climate from continuing to change. But most of the changes cannot be undone. We need to learn how to live with these changes. We need to learn how to adapt to them. Climate change adaptation is all the ways we adapt or change how we do things to make it easier and safer to live with our changing climate. It is designing communities so they are protected from flooding. It is taking care of water supplies to help farmers when there is too much or too little rain. It is planting rooftop gardens on buildings to help keep our cities cooler and use less energy, and so much more. You and I, we need to keep fighting climate change. But for the changes that are here to stay, climate change adaptation will help us stay fed, comfortable, and safe. Sudah lihat? Sudah. Sudah bisa menerka itu tentang apa videonya? Pertanyaan saya, tunjuk tangan ya. Bisa ngejelasin nggak itu videonya tentang apa? Tunjuk tangan. Dok Kim duluan. Ceritakan. Isi dalam video itu tentang pemanasan global, pengambilan terlalu banyak pengambilan sumber daya alam, polusi. Udah itu aja. Yang lain. Ya, contohnya dengan kita menggunakan persediaan air tidak dibuang-buang dengan banyak, maksudnya digunakan dengan baik-baik penggunaan air. Terus lahan yang bisa ditanam kita tanam baik dengan contohnya dengan pohon cabai atau kangkung atau yang lain. Jadi setidaknya bisa anak cucu kita bisa merasakan yang lebih baik lagi dari kita. Setuju nggak semuanya? Jadi video tadi adalah tentang climate change. Climate change itu apa? Perubahan iklim. Perubahan iklim itu bisa dilihat secara cepat atau lambat? Ayo, cepat atau lambat? Lambat. Yang bisa dilihat dengan cepat apa? Cuaca. Jadi kalau cuaca itu kita bisa melihat dan kita bisa memprediksi. Kalau perubahan iklim itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Contohnya, zaman saya kecil lah, bukan kita ya. Saya kalau bulan masuk ber itu berarti musim hujan. Tapi sekarang kenyataannya apa? Ya, beda. Itu kenapa? Perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang itu adalah iklim. Jadi iklim itu dilihat dulu cuacanya nih kayak apa, hujan, panjang gitu kan. Dan disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca seperti CO2 dan CH4. CO2 karbon monoksida, CH4 itu metan. Nah, kenapa itu perubahan iklim? Saya nggak tampilin grafiknya ya. Jadi berapa tahun lalu tuh suhu bumi itu stabil, terus melonjak. Kenaikan 1 derajat aja pada bumi kita itu akan menyebabkan es mencair. Nah, itu pasti akan dampaknya seperti apa? Musim berubah. Panen yang tadinya bisa diprediksi berubah. Pengambilan sumber daya alam berubah tanpa memikirkan lingkungan. Ya. Lanjut. Ini adalah berapa dampak perubahan iklim seperti lingkungan. Sekarang banyak sekali kan banjir, kekeringan dan kebakaran hutan, banyak nggak? Banyak. Banjir di mana yang terakhir kita dengar? Bekasi. Itu benar-benar sesuatu yang baru terjadi kan, Bekasi banjir parah. Kemudian apa tuh? Kekeringan, kebakaran hutan. Kemarin yang di Israel ya, kebakaran hutan ya, sama di mana tuh? Amerika ya. Itu kan benar-benar ekstrim kalau bisa dibilang. Itu kenapa? Panas, overheating, sangat panas ya. Kemudian ekonomi, gagal panen nyebabin apa? Kerugian. Apalagi
Kalau kita lihat kalau gagal panen tuh misalnya di kampung, jadi barang itu jadi langka nggak? Harganya naik nggak? Itu sangat berpengaruh pada ekonomi. Kesehatan. Kalau udara panas banget, apa penyakit? Gak usah jauh-jauh lah, siang hari kita keluar aja udah panasnya terik banget. Bukan gitu? Pusing. Terus apa lagi? Penyakit pernapasan. Ekosistem, kerusakan hutan dan kepunahan spesies. Ada kalanya hewan atau spesies itu ia tidak bisa beradaptasi dengan iklim, akhirnya punah. Contohnya dinosaurus. Nah, penyebabnya apa sih? Pengundulan hutan secara besar-besaran. Kenapa itu digundulin hutannya? Buat bikin perumahan. Terusnya bikin villa. Apa lagi? Ini kita lihat ya, kalau di Karawang tuh yang biasanya kita lihat tuh banyak padi, sawah, sekarang jadi apa? Industri, ya. Terus penggunaan bahan bakar fosil. Dulu kita masih merasain minyak tanah ya. Sekarang? Nggak ada. Langka. Udah langka. Ada kemungkinan nggak nanti misalnya bensin nggak ada? Ada. Ya. Terus emisi dan transportasi industri, dia mengeluarkan gas. Nah, lanjut. Nah, tadi di video sudah ada dengar kata adaptasi? Ada, Bu. Mitigasi? Ada mitigasi. Adaptasi dan mitigasi. Adaptasi itu apa sih? Namanya juga adapt ya. Perbaikan dengan lingkungan. Ya, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan dampak yang sudah atau akan terjadi. Kita ngapain nih dengan perubahan iklim yang jelas-jelas sudah terjadi di mata kita? Intinya kita harus bertahan dengan adanya perubahan iklim ini. Contohnya, membangun infrastruktur tahan bencana. Kalau di Proklim itu dia sekarang kan banjir, genangan ya. Jadi kalau kalian lihat-lihat di jalan tuh ada bangunan yang sudah ditinggikan dari ada kan? Ada. Itu menyebabkan salah satu adaptasi dari perubahan iklim. Ya. Terus meningkatkan ketahanan pangan global, menanam tanaman yang tahan kekeringan. Edukasi masyarakat untuk menyesuaikan pola hidup. Nah, seperti saya, sosialisasi ini adalah salah satu contoh adaptasi. Kenapa saya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada kalian untuk mengerti? Jadi perubahan iklim biasa aja gitu kan. Tapi yang biasa aja yang kita rasakan ini, kalau kita buka mata kita, di luar sana tidak baik-baik saja. Kita juga tidak baik-baik saja. Seperti saya pernah lihat nih, ada yang jalan, bukan jalan sih, datang ke kantor dengan menggunakan sepeda. Itu juga bentuk mitigasi, adaptasi dengan lahan-lahan yang kira-kira daripada dijadikan tempat buang sampah nih kita tanam ini, seperti yang sudah dilakukan. Ya. Dan juga seperti Pak Radisa menyiram tanaman dengan air kali, itu juga adalah pemanfaatan air. Ya, ada yang mau bertanya? Gak ada. Mungkin Pak Hendra ada yang mau disampaikan, Pak Hendra ditambahin. Mitigasi atau adaptasi agar kita semua dalam mengimplementasikan bersama ya. Karena apa yang kita lakukan akan dirasakan oleh anak cucu kita. Jadi itu aja. Mari kita bersama menjalankan program kehidupan yang lebih baik lagi. Sedikit yang kita lakukan, insya Allah berdampak banyak buat generasi kita. Ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk melakukan perubahan dan kebaikan walaupun sedikit saja. Ya, oke? Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Terima kasih Pak Hendra dan Bu Dede yang mendampingi. Terima kasih semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.